अच्छा डॉक्टर बेग साहब, वालेकुम सलाम जनाब। ये सर मैंने जो ये 61 वर्ल्ड कांग्रेस हो रही है श्रीलंका में, जी जी इसके बारे में मैंने ये पोस्ट पढ़ी, फिर मैंने इसकी फोटो कॉपी कराई। मैंने कहा आपसे डिस्कशन करता हूँ कि ये जो श्रीलंका में कांग्रेस हो रही है जी ये किस मकसद के लिए है, कब हो रही है, इसका एक तबीब को, हकीम को, जो सिंपल हकीम है, हिकमत उसने की हुई है, FTJ किया हुआ है, उसको इसका फ़ायदा क्या है और इसकी पाकिस्तान में, बाकी कंट्रीज़ में इन दीवार इसकी वैल्यू अहमियत क्या है। हम अगर करते हैं तो क्या मैं जिसने कपिंग थेरेपिस्ट का किया हुआ है और FTJ किया हुआ है, उससे रिलेटेड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तकरीबन 25-26 सालों से, और कपिंग के तकरीबन 10 साल हो गए, तो मेरी प्रैक्टिस में इसका फ़ायदा क्या हो सकता है और वहाँ पे जाके ये चीज़ अटेंड करने के बाद मुझे इससे क्या बेनिफिट, इसमें काइंडली थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये क्या चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले जनाब हकीम मुश्ताक सिद्दीकी साहब वेलकम। आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा और बड़ी खुशी हुई है कि आप जैसे मुस्निद और काबिल तबीब जो है ना वो माशाल्लाह इतना विजन रखते हैं कि आपने डेफिनेट इसको देखा पढ़ा, क्योंकि ये पोस्टर तो सारा इंग्लिश में बना हुआ है। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी मकसद ताज्जुब और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने इस पर तवज्जो दी है। तो जनाब आपने पूछा है कि 61 वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेटेड मेडिसिन से मुराद है कि जितने भी दुनिया में तरीका इलाज राइज हैं या राइज नहीं है, कुछ ममालिक में कुछ तरीका इलाज राइज है, कुछ नहीं है, तो वो तमाम तरीका इलाज जिनको WHO की गाइडलाइन में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनको मानती है मुख्तलिफ ममालिक में, उन सब को एक उनका हर साल प्रोग्राम होता है कोलंबो श्रीलंका में। BMICH एक उनका कॉन्फ्रेंस हॉल है, बंदरियाका मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल, वहाँ पे तो उनकी एक गवर्निंग बॉडी है, BOD है, जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से रजिस्टर्ड है बकायदा तौर पे, वहाँ से बिल्कुल सही। और ये मेडिसिना अल्टरनेटिवा आपने पढ़ा होगा, ये एक डिक्लेरेशन है WHO का, अच्छा 1962 का, ठीक। जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असम्बली ने, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली ने जो मुतबादल तरीका इलाज है, अल्टरनेटिव तरीका इलाज और रवायती तरीका इलाज, जैसे हमारी तिब्बे यूनानी है, जैसे आपने फरमाया हिकमत का जी, तो ये वो तरीका इलाज जो रवायती हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे आयुर्वेदिक इंडिया में बहुत पॉपुलर है, पाकिस्तान में भी वो राइज है, गवर्नमेंट उसको मंजूर करती है, और तिब्बे यूनानी के भी बहुत सारे कॉलेजेस मौजूद हैं। अभी हमारी तिब काउंसिल ने इस पे आयुर्वेदिक पे भी हमने काम शुरू किया है कि उसको भी यहाँ पे एजुकेशन उसकी प्रमोट की जाए। अच्छा। तो इसी तरह चाइनीज़ का जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है उनका भी जितने भी तरीका इलाज है, और आकुपंक्चर जो वर्ल्ड वाइड रिकगनाइज्ड है और WHO की जो मकसद एक गाइडलाइन है उसमें सबसे टॉप पे वही आ रहा है। ठीक। तो उसमें जितने भी तरीका इलाज के माहिरीन होते हैं या उसमें ख्वाहिशमंद हजरात होते हैं जो अपने इल्म को इनहेंस करना चाहते हैं, अपनी इंटरनेशनली नेटवर्किंग चाहते हैं, अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं अपनी इस दुनिया में, रवायती तरीका इलाज में, अल्टरनेटिव तरीका इलाज में, मुतबादल तरीका इलाज जिनको कहा जाता है, तो वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। जैसे हमारे इसमें लिखा हुआ है कि हम बेसिकली एम्पावरिंग citizen in the world by the promoting integrated medicine toward good health, well-being and quality education। जो पूरी दुनिया में इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का एक एजेंडा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना, उसमें नंबर 3 और नंबर 4 पे ये लोग काम करते हैं। हम भी इंटरनेशनल अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल जो हमारी वो एफिलिएटेड भी है उनके साथ, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं कि आपकी जो गुड हेल्थ है, जो मैन काइंड है, जो अवामुन नास है या जो मरीज़ है, उनको आप कैसे अच्छी सेहत की तरगीब दे सकते हैं, अच्छी सेहत उनकी कैसे बरकरार रह सकती है, या हिफ्ज़ान सेहत के कौन से असूल हैं जिससे वो अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, या ऐसे तरीका इलाज जो उनकी होम रेमेडी है, जो उनकी किचन रेमेडी है, उससे अपने आप को वो बरकरार रख सकते हैं। और उसमें जो नंबर 4 स्पेशली क्वालिटी एजुकेशन, जैसे हमने लिखा हुआ है, हमारा भी स्लोगन वही है कि साइंटिफिक स्टडी बेस्ड जो है ना ये प्रोग्राम होते हैं,
جو لوگ ریسرچرز ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ نے کام کیا، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے بہت سارے مریضوں کا علاج ہجامہ سے کیا، اور اس میں پین مینجمنٹ کے لیے، دردوں کے لیے بہترین وہ ثابت ہوا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. اب تو اغیار نے بھی اس طریقہ علاج کو اپنا لیا، اور اپنا لیا ہے، شروع نہیں کیا، اپنا لیا ہے. اور اسی طرح کو پنکچر ہے، وہ بھی پین کو ریلیف دینے میں بہت کامیاب. اور باقی بہت سی ہربس، جس طرح ابھی ہمارا کووڈ کا دور گزرا تو اس میں بھی یہ چیز بڑی پاپولر ہوئی کہ ہماری ہربز نے، ہماری نیچروپیتھی، ہماری ٹریڈیشنل میڈیسن، جس کو چائنا نے بھی، WHO نے بھی اس کی ریسیپی کو ریکمینڈ کیا، ریکگنائز کیا، اکنالج کیا کہ ہاں بھی اس کا علاج صرف اور صرف قدرتی جڑی بوٹیوں میں. ٹھیک ہے جی. تو ایکچولی ہم کم ٹو دی پوائنٹ، آپ کا جو مقصد تھا کہ یہ جو کانفرنس ہوتی ہے، کانگریس ہوتی ہے انٹرنیشنلی، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک نالج شیئرنگ کا ایک پلیٹ فارم ہے. وہاں پہ سائنٹیفک ڈسکشن ہوتی ہے، سائنٹیفک پلیٹ فارم ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں. جب پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ بہت سی چیزیں وہاں سے سیکھتے ہیں. اور اسی طرح جیسے آپ خواہش مند ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے FTJ فاضل طب زراعت کیا، الیکٹرونپیتھی کی ہوئی ہے، تو اب میں آگے اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتا ہوں، وہ انٹرسٹڈ ہوں MD میں، ڈاکٹر آف میڈیسن میں، جو کہ متبادل طریقہ علاج میں ہوگی یا ٹریڈیشنل میڈیسن میں، وہ اپ ٹو یو، جس پہ آپ کی ریسرچ ہوگی، یا کپنگ میں بھی ہو سکتی ہے، ایکوپنکچر میں بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کی فیلڈ ہے. ایکچولی یہ ریسرچ بیسڈ کام ہوتا ہے، اس پہ آپ کا تھیسس بنے گا. جو آپ نے پیچھے پیشنٹ، آپ کا مقصد جس طرح آپ نے ڈسکشن میں بتایا کہ کم از کم کوئی تقریباً کتنے 15,000 پیشنٹ، 15 سے 20,000 کے درمیان میں یہ لاسٹ 8 ایئر میں تقریباً ہے. اس کے علاوہ جتنے پین مینجمنٹ کے پیشنٹ ہیں، یا انفرٹیلٹی کے ہیں، یا اور اس طرح کے مختلف بیماریوں کے ہیں، وہ تو میڈیسن کے ساتھ ساتھ کپنگ سے جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی رکاوٹ ہوتی ہے. اس اسکل کو بڑھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں اگر ایک طبیب کو، ایک حکیم کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور انٹرنیشنل سطح پہ جانے کے بعد، ڈسکشن کے بعد، یہ پلیٹ فارم اٹیمپٹ کرنے کے بعد فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے اس میں ہم شرکت کریں، اس سے فائدہ لیں. جی وائی ناٹ جی، بڑی خوشی کی بات ہے. دیکھیں میں الحمدللہ 2004 سے ریگولر الحمدللہ ہم جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہم نے یہاں پہ 4 سالہ جو ہم نے طب یونانی پڑھی، اس میں، یا کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی میرا ہے الحمدللہ، حکمت سے ہی ہے، والد صاحب بھی مسلم طبیب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دل کی رحمت کرے. تو ہم نے جو جا کے وہاں پہ سیکھا، یا ہومیوپیتھک بھی کی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی جو ہم نے پڑھا سیکھا، لیکن جو چیز آپ جا کے وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے جب ایکسچینج کرتے ہیں نا، اس کا فائدہ، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، اور آپ کے پاس جو علم ہے کیا ان کے پاس ہے، جو ان کا علم ہے وہ آپ گین کرتے ہیں. ایک شیئرنگ آف نالج ہوتی ہے، اور پھر آپ کا انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ بنتی ہے، آپ انٹرنیشنلی پاپولر ہو جاتے ہیں. جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا کچھ آپ نے کیسے کیا. آپ کا تو ماشاءاللہ سر، یہ جو مختلف کنٹریز کی شیٹ ہیں، سنتے ہیں، سرٹیفکیٹ، اور بہت ہالی کوالیفائڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی وہ جو سرٹیفکیشن کریں گے، یہ MD بندہ کرتا ہے، تو اس کی ویلیو پاکستان میں کیا ہے، کس لیول پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے حکیم صاحب، بڑی خوشی ہوئی ہے، اور یہ آپ کا بنتا ہے، اور آپ کو پوچھنا بھی چاہیے. جو بھی ایک بندہ ہے وہ اتنی فیس بھرتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، پھر اپنی ریسرچ پہ اس پہ اپنا ٹائم لگاتا ہے، تو ڈیفینیٹ اس کو چاہیے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا تو اس کی ریکگنیشن کیا ہوگی. پاکستان میں فی الحال 4 طریقہ علاج ریکگنائزڈ ہیں، وہ آپ کے علم میں ہیں: یونانی، آیورویدک، ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک. ٹھیک ہے. متبادل طریقہ علاج، الٹرنیٹو میڈیسن اور ٹریڈیشنل میڈیسن پہ کام زوروں سے جاری و ساری ہے، اور انٹرنیشنلی شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن بن چکی ہے، جو کہ ٹریڈیشنل میڈیسن کی پروموشن کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک ایکسپرٹ ورکنگ گروپ بن چکا ہے جو کہ اس پہ بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے، جس کا میں بھی الحمدللہ حصہ ہوں. اور ہماری جو وفاقی وزارت صحت ہے اس پہ بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے، اور اطباء کے لیے، طب یونانی کے لیے، آیورویدک کے لیے، ہومیوپیتھی کے لیے، اور دوسرے متبادل طریقہ علاج لائک ایکوپنکچر اور کپنگ تھراپی کے لیے بھی بہت اچھے اقدامات کرنے جا رہی ہے. جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک پچھلے سال کی کانفرنس جو کہ 60 ورلڈ گلوبل کانگریس تھی، ٹھیک ہے نا، اگر کیمرے میں دیکھی جا سکتی ہے، تو اس میں یہ دیکھیں
इंटरनेशनली सबसे पहले तो प्रोफेसर सर एंटनी जसूरिया का ये उसको क्रेडिट जाता है कि वो एक मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ एक अल्टरनेटिव मेडिसिन को का प्रमोटर, एक गुड हीलर और एक वर्ल्ड वाइड एक अच्छा एक्यूपंक्चरिस्ट था जिसने सिजेरियन तक जो है ना एक्यूपंक्चर से किए हैं। तो इसमें ये देखें वहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं लक्ष्मण, प्रोफेसर लक्ष्मण मधुरे सिंह, और इसी तरह पाकिस्तान वहाँ की श्रीलंका की गवर्नमेंट का जो मकसद प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है उनका ये जो हमारे क्या इसको कहते हैं कि टूरिज्म के मिनिस्टर हैं, और हमारे जो मौजूदा यहाँ पे सर राजा परवेज अशरफ साहब हैं, ठीक है ना, जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली में हैं, उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो वो उन्होंने भी वहाँ पे शिरकत की है। तो डेफिनेट कुछ ऐसे मसाइल हैं हमारे मुल्क में इसकी टिल नाउ गवर्नमेंट लेवल पे कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ना जो हमारी HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, ना वो मानती है, ना हमारी काउंसिलें अभी इसको उस तरह से रिकॉग्नाइज करती हैं। बट मिनिस्ट्री हेल्थ जो है ना वो किसी हद तक कुछ चीज़ों में मकसद वो समझते हैं कि ये चीज़ें आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। तो सर सॉरी, ये जो चीज़ है इसमें इंटरनेशनल सतह पे तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में अपना सेटअप बनाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, तो हम इसके ऊपर वो जी उस डिग्री के ऊपर इसमें हेल्प ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात ये है हकीम साहब, सबसे पहले कि आपका अपना शौक है जी, आपने अपने शौक के लिए तालीम दुनिया में कहीं में भी हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, आप तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके जो रेगुलेशंस है ना उसमें अभी आप पाकिस्तान में इस तरह से नहीं कर सकते, सिर्फ क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस, हाँ जी, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मौजूद है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपका शौक है कि आपने कोई डिग्री हासिल करनी है, इसमें आगे जाना है, आगे आपने पढ़ना है, तो वो डेफिनेट इसमें कर सकते हैं। ये देखिए मेरा एक मैसेज भी इसमें ऑलरेडी पिछले साल भी छपा है, इस साल भी छपेगा, और फिर आपका रिसर्च वर्क होता है, जो लोग यहाँ से जाते हैं उनकी बाकायदा तौर पर लिस्ट होती है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रिंट होती हैं, जो ममालिक से लोग डेलीगेशन जाते हैं। तो ये सब जो बंदे इसमें इंटरेस्टेड हो, हाँ जी, अभी श्रीलंका में ये कांग्रेस हो रही है, ये नेक्स्ट मंथ में हो रही है, इसके लिए वो राब्ता आपसे करेंगे? जी जी बिल्कुल राब्ता करें, जो लोग जाना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन इसमें लिखी हुई है, $225 है। इसमें 3 दिन का आपका खाना पीना है, आपकी पार्टिसिपेशन है, आपको खूबसूरत सर्टिफिकेट मिलता है जिसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। सबसे कीमती जो चीज़ है ना वो आपके नॉलेज कंटेक्ट है, जो इंटरनेशनली लोगों के साथ आपकी जाके एक प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होती है और वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है। तो बाकी वेलकम, आप आए इंशाल्लाह। टाइम तो इसका गुजर चुका है, लेकिन आप बिल्कुल आप आ गए हैं, तो वेलकम, आप इसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसका प्रोसेस करें, इसका फॉर्म होगा वो फिल करें, आपका रिसर्च जो वर्क है वो करें, और उसके ऊपर थीसिस तैयार करवाएं। शेयर करता हूँ जी, और आपसे भी रब्ता करते हुए इंशाल्लाह इस पे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।